TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग दुरेफिशा सलीम। तो ये अब बताएं एक और बात कि बहुत सारे जो लड़के लड़कियां जो चाहते हैं कि इस फील्ड का हिस्सा बने, बाय द वे हरासमेंट लड़कों के साथ भी होती है। लड़कों के साथ बहुत होती है। आई नो मेनी मेल फ्रेंड्स इंडस्ट्री में। या आई नो सो मेनी मेन हु एक्टर्स। Are you single these days? Very much single. You are? You're single as long as there is a ring on your finger. I feel like you are I've got not. two. So you're not. What does that mean? There's no ring on my finger. You've got one. I've got one, but it's not on the hand that it should be. See? Why, भाभी? मैं कहती हूँ आप एक निभाएं, अच्छी निभाएं। वो अलग ज़माने थे, आप लोग नहीं निभा सकते चार शादियाँ। नहीं निभा सकते। Especially with the economy we have, petrol is 200 almost now. दुरेफिशा ने आज एक नया फतवा जारी किया है कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइस 200 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है, इसलिए इस तरह की इकोनॉमी में एक मर्द का एक से ज्यादा शादी करना तो नियरली इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। आप रोए कभी? मैं तो नहीं रोया। मेरा आपके साथ रिश्ता आपने बताया ना, दूसरा रिश्ता है हमारा, तो मैं भाई का हमारा बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में आपने सोचा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तानी औरत का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पता नहीं चला अभी तक ये बात। तो पहले 10 दिन हमने शूट किए हैं। शूट से जाने से एक रात पहले मैं इतनी जोर से गिरी कि मेरी नाक की हड्डी फूल गई, इतनी कि मुझे। पहले ये बताएं आप ऐसे जोर से गिर कैसे गई? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन चौधरी। आप देख रहे हैं द बिग पिक। आई होप विश एंड प्रे आप जहां पे भी हैं खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो माफ़ी, अपॉलॉजीज। आपसे मुलाकात करने में हमें थोड़ी सी देर होगी, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी देर हो गई है। ईद पे आपसे मुलाकात हुई थी और कोशिश हमारी यही थी कि ईद के फ़ौरन बाद दोबारा आपसे आएँ, मिलें और आपकी मुलाकात आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ भी कराएं। लेकिन आपको पता ही है कि मुल्क के हालात कुछ इतने नासाज थे। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग धरनों की बात कर रहे हैं, लोग धरने पे आके फिर वापस घर जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है तो कोई ऊपर जा रहा है। इतनी गर्मा गर्मी में कुछ फिल्में भी आई, फिल्में आपने देखी, कुछ अच्छी लगी, कुछ अच्छी नहीं लगी। इतना सब कुछ जब हो रहा था तो हमने सोचा कि आपको बजाय बिग पिक के साथ भी बम्बार्ड करें तो क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक लें, बिग पिक को थोड़ा सा रिजुविनेट करें और कुछ नए अच्छे मजीद चेंजेस करने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हमने यही कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले शोज आपको ज़्यादा पसंद आएंगे। आपका फीडबैक हमें मौसूल हो रहा था, आपके क्वेश्चन, आपकी कंप्लेंट्स भी हमें मौसूल हुई, जहाँ पे आपने बहुत ज़ोरों शोर से, जोशो खरोश से ये पूछा कि बिग पिक की एपिसोड्स क्यों नहीं आ रही। ले जी, मैं आ गया हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया, आपके सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को साथ लेके आया हूँ। आज भी आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही आपकी मन पसंदीदा शख्सियत के साथ, जो कि एक बहुत ही राइजिंग स्टार हैं और सुनने में आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि शी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। उनके अलावा भी आने वाले हफ्तों में हम आपके पास लेके आएंगे आपके वो सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिनसे मिलने की रिक्वेस्ट आपने हमसे की है। तो आपने कहीं जाना बिल्कुल भी नहीं है। आज का शो भी बड़ा मजे का होने वाला है और अगले आने वाले शो भी बहुत मजे के होने वाले हैं। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएं, वो यहाँ पे मेरा एक छोटी सी पट्टी के ऊपर इंस्टाग्राम हैंडल चलाएं, ताकि आप ऑफ यू जो अभी तक मुझसे डायरेक्ट राब्ते में नहीं है वो भी राब्ते में आ जाएं और अपने फीडबैक कॉमेंट्स का सिलसिला आप जारी रखें। YouTube के ऊपर भी कमेंट से हमें बताते रहें आपने किससे मुलाकात करनी है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट भेजें, DM करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द बिग पिक। आई एम हसन चौधरी। यू हैव टू स्टे राइट हियर बिकॉज ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आपकी बहुत ही फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ। कहीं जाइएगा मत। मेरी आज की गेस्ट हैं दुरेफिशा सलीम और इससे पहले कि मैं दुरे को यहाँ पे बुलाऊं और उनकी मुलाकात आपसे कराऊं, आई लाइक टू शेयर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट हर। दुरे लाहौर में पैदा हुई और बाय एजुकेशन शी इज़ अ लॉयर। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। वो अपना LLM भी परसू करना चाह रही हैं। दुरे के जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, लेकिन उनके वालिद का उनको
انटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाने और फिर प्रमोट करने में बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है. अगेन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, आजकल दुरे का एक ड्रामा ऑन एयर है जिसके बारे में बहुत सारा फीडबैक आ रहा है, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है. तो दुरे जब आएंगी तो उनसे उस मौजू के ऊपर भी बात होगी, उनकी चॉइसेस के ऊपर बात होगी. दुरे को इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने सिर्फ 2 साल हुए हैं. 2020 में विद दिलरुबा एज अ सपोर्ट कास्ट मेंबर उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और 2022 में शी इज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्ट्रेसेस और एक्टर्स इन द कंट्री. इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या वजह है, ये पूरी कॉन्वर्सेशन होगी आज की मेरी गेस्ट के साथ. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग दुरे फिशा सलीम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट. कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? नाइस विकिपीडिया इंटरव्यू है ना. बस ऐसे ही मैंने सोचा, टक 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 क्या था, दुरे 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 आ गया सब. ऐसे एवरी टाइम आई मीट यू, यू सीम लाइक यू आर बिकमिंग टॉलर. I think my choices of heels are becoming. What is happening with you? Like I don't every know, time either I am becoming shorter or you're growing. I'm turning obsessed with heels lately. There's a new obsession. कहते हैं ना जब आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है तो आप एक obsession बन जाती है आपकी. So I think heels is my new obsession. ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है भैया? कभी थोड़ा बहुत. आजकल इसका मतलब है कि लेफ्ट राइट सेंटर प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं. I mean like पहले starting from how you used to have like 5,000 pocket money a month. Now you have your own money ना, तो उस पे वो ज़्यादा लगता है. So जूतों पे स्पेंड कर रही हैं आप सबसे ज्यादा. 90% of what Dure is earning is going on. 90 नहीं, 30. 30. Where is the 70% going? I'm there? saving. I save. You saving 70%? Yeah, I save. Smart lawyer, ladies and gentlemen. And saving for what? Shadi? That's the last thing I will ever save for. But no, save. I'm big on buying property and stuff like this. And like reinvesting and all of those things. Reinvesting and all. तो lawyer के साथ साथ business भी आपने पढ़ा हुआ है? Business, law. अच्छा A levels में business. तो crypto शिप्टो मतलब invest. वो सारा full scene on है. Are you single these days too? Very much single. You are? You're single as long as there is a ring on your finger. I feel like you are not. I've got 2. So you're not. What does that mean? There's no ring on my finger. You've got 1. I've got 1, but it's not on the hand that it should be. See? Why? Bhabhi? Bhabhi? Why? Why? See, I've got nothing. I just don't like men who are not single and don't wear a ring. Like they should. Married men especially should wear a single all the time. Why? क्या मतलब लेबल लटका के माथे पे लिख के चलना चाहिए हर वक्त के? हाँ, not available. Not available. Not available. Ring means not available. देखें दुरे जो मुसलमान मर्द हैं उनको 4 की इजाजत है. कोई तो इजाजत अगर नहीं. एक पहनी भी क्या कोई इजाजत, क्या मतलब? मैं कहती हूँ आप एक निभाएं, अच्छी निभाएं. वो अलग ज़माने थे. आप लोग नहीं निभा सकते 4 शादियाँ. नहीं निभा सकते. किसने कहा? आज का मर्द नहीं. यार मौका तो देखें किसी को. आज का मर्द निभा नहीं सकता. I don't feel. I don't know. I feel like generally men and women both are so intolerant आजकल that it's very difficult. And according to all men perception, औरत संभालना ही बहुत मुश्किल है ना? हाँ. तो 2 कैसे संभालेंगे? और आपको ये लगता है कि एक मर्द 2 बीवियों में उस तरह से जो कॉन्सेप्ट है कि यार के इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल आपने बराबरी का सलूक करके रखना है, तो एक कोई नहीं सही तरह संभाल पाते. Very rare, especially with the economy we have. Petrol is 200 almost now. मतलब क्या करेंगे? दुरे फिशा ने आज एक नया फतवा जारी किया है कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइस 200 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है, इसलिए इस तरह की इकोनॉमी में एक मर्द का एक से ज्यादा शादी करना तो नियरली इम्पॉसिबल. बट नो टेल मी सीरियसली दो, शादी का कभी आपने सोचा है या आपने सोचा कि यार कि ये बंदा इस तरह का मेरा होना चाहिए हस्बैंड? नहीं, I think I'm too young for that अभी. बॉयफ्रेंड के बारे में आपने सोचा कि हाँ ऐसा होना चाहिए? पाकिस्तानी औरत का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. पता नहीं चला अभी तक ये बात. नहीं, मुझे तो बताया नहीं किसी ने. पाकिस्तानी women can't have boyfriends. Really? Yeah, no, not possible. तो किसी दिन बस अम्मी अब्बू ने तस्वीर दिखाई कि ये इस बंदे से हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, और शादी हो जाती है. या ये होता है कि वो तस्वीर भी नहीं दिखाई कि अम्मा अब्बा ने तस्वीर आप देख रहे होते हैं 2-3 सालों से. 2-3 सालों से देख रहे होते हैं, फिर आप एकदम से शादी कर लेते हैं. आपके साथ भी ऐसे ही होगा? मुझे नहीं लगता, अभी तो नहीं लगता, कोई इम्कानात नहीं नजर आ रहे. नहीं, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की ना. आपने ये कहा कि पाकिस्तानी जो खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते, उनकी डायरेक्ट शादी होती है. ऐसे ही है?
تو آپ کبھی نہ کبھی تو زندگی میں شادی کریں گے, تو آپ بھی یہ ڈائریکٹ جمپ ماریں گی شادی میں یا you will... I want to get married eventually. I want to have like kids around me when I grow old, and I want to have that life. But you will not date someone. I will not. I will try not. You will try not. I will try not. I think وہ نکاح کا اپنا ہی ایک نکاح کا. So no dating. No only dating. نکاح. Direct nikah. Nikah. I'm gonna Katrina Kaif my relationship. You're going to Katrina Kaif your relationship. Yeah. You do know, na? Katrina Kaif dated a lot of popular. But nobody knew, na? The one she married to. The one she got married to, na? Everybody knew. What I'm trying to say you is that even if you are dating, I feel generally it shouldn't be out there. Haan. Because dating is something that is very temporary, I feel, unless you lock the deal, you seal the deal. Even that is temporary nowadays. But مطلب میں engagement کے بعد date کرو آپ اپنے fiancé کو. Yeah, I feel if you actually want to marry somebody, get it official, get families involved and all of these things. I think that is much more. You don't believe in the concept of dating? I don't. I generally feel it just waste of time, because if there is no prospect of getting married, then what's the point of dating? ٹھیک ہے. And so if whenever this show is about me and my shadi. نہیں شادی کی نہیں, this show is about you and your thought process and your perception of men and of society and social values and all of that. Yeah. So if and when you do end up getting married to someone, or if you find a man, what qualities would you want that person to have? I think honest. Good looking? No. شکل پہ نور ہو؟ No. شکل پہ تو بالکل ہی نہ ہو. But شکل پہ نور نہ ہو. I feel. What do you mean? Just honest. Honest ہو. Because شکل تو we all grow old, we all start looking the same, I feel. I think being honest to who you are and being true to everybody around you. I think that is a value that I have. I tend to connect with people, try staying honest with them, even if the field doesn't allow you to be. So I think وہ ایک honesty ایک quality ہے جو مجھے ہر انسان میں بہت attract کرتی ہے. And obviously another one, that anybody who lets you be who you are, supports your dream and just lets you do what, because ہمارے perception یہ ہوتی ہے نا کہ مرد کچھ بھی کر سکتا ہے شادی کے بعد, عورت پہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. So I think وہ, because I grew up in a family where my father never told my mother what to do. So I would not want that to happen with me. So I think these are the two. باقی تو گزر جائے گی. باقی تو گزر جائے گی. لیکن آپ نے یہ ضرور پابندی عائد کر دی کہ کوئی شادی شدہ مرد حضرات آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش بالکل نہیں نہ کریں. شادی شدہ, منگنی شدہ, ڈیٹنگ شدہ مطلب already dating and then they approach you. There are na. اچھا. You're dating somebody and I know you're dating somebody and you're hitting on me. There are some They're men hitting like on this. you? How? Many نا. ہاں. So basically جو dating شدہ, منگنی شدہ, especially شادی شدہ. I basically support these men, na? I bhais on every shadi shuda guy. Yeah, everybody on set, especially the married ones, or even the co-actors who are married, or even the friends I have around who are married. تو ٹھیک ہے, تو شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں دورے ان کو بھائی بنا دیتے ہیں. بھائی زون. I think we all should do that. بھائی زون every شادی شدہ مرد. I think that is how we will save many marriages. If women don't tend to go to men who are hitting on them when who are married, then وہ بھی پیچھے ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, میں اور آپ تو دوست ہیں نا. You're my بڑا بھائی of this industry. Like you're the bada bhai I never had. I genuinely had those feelings for you. Like I also, I take like major career advices from you. Don't I? You do? I do. So like that connection I feel for you is very rare. I haven't found that in the industry ever. Public confession. Yeah, یہ جو honor میں نے آپ کو بھی دے دی ہے نا. آپ نے publicly مجھے بھائی زون کر دیا ہے. اس سے مطلب آگے اب کیا, I will be very happy seeing this episode of you. So many people. No. ان کے دل توڑ دیے آپ نے, ان لوگوں کے best friend.
हाँ You were best friend. Yeah, दुरे ना मेरे बेस्ट फ्रेंड. अच्छा दुरे, आप लॉ पढ़ी थी, लॉयर आप बन भी गई ऑलमोस्ट, और ये एक्टिंग में आपने जंप मार दी. Acting में jump नहीं लगाई थी मैंने. I always wanted to be an actor. I was just not very vocal with my parents about it. But उनको पता था she might end up, or you know, maybe backstage, not this much front that I am now. But I always wanted to act. Law I did because my khala is a lawyer, and growing up I was always impressed by her and how, you know, she used to carry herself and how she had a valid point for everything that we used to talk about. तो आई थिंक इसीलिए फिर मैंने कहा कि कुछ पढ़ना ही है, कि अम्मा वाज लाइक पढ़ाई के बगैर नहीं जाना, डिग्री करनी है. तो फिर आई वाज लाइक लेट्स डू लॉ, एंड आई थॉरली एंजॉयड इट सो मच दैट there were times and there are times that I'm still planning to go for my LLM. अच्छा. Because I really enjoyed that part, and I also practiced for a year. I interned with Asma Jahangir, all of these. जी. So you know वो बड़ा मजे का एक process होता है. And I think आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए जो बेशक आपका पहले इंटरेस्ट ना हो, बट यू डेवलप इंटरेस्ट इन इट. बट अब आप समझती हैं कि आप प्रोफेशनली इन टर्म्स ऑफ एन एक्टर उस प्लेटफॉर्म या उस पोजीशन पे पहुंच गई हैं जहाँ पे अब आपको लगता है कि ओके आई एम इन इट फॉर द लॉन्गर रन नाउ एज एन एक्टर. जैसे अब आप लॉ की भी आपके दिमाग में है कि आपने LLM करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब एक्टिंग से आपको फुर्सत मुश्किल ही मिलेगी. So to be honest, I love what I do. I lived for this all my life. The only issue with me is that I try being selective about my roles, and scripts in Pakistan especially are not written what I would eventually want to do. So जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत back to back ऐसी scripts कर रही हूँ और वही मिल रही हैं, तब I might take a break. You know, because longer run के लिए तो हम सब होते हैं, but what you're doing in that long run is what is important for me. ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कि यार के ऑफर्स आ रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं करती रहूंगी, तो अभी भी कर क्या रही हूँ ये मैटर करता है. There are always and offers तो हर किसी को आती हैं, especially girls, because every 10 years there is a new girl, every 5 years there is a new sensation. तो लड़कियाँ तो आती जाती रहती हैं और ऑफर सबको आती हैं. आई डाउट देयर विल बी एनी गर्ल इन द इंडस्ट्री राइट नाउ हू मस्ट नॉट बी गेटिंग सो मेनी ऑफर्स एज मच एज आई एम, बट इट्स अबाउट आपके पास वो प्रिविलेज है कि आप ना कर सकते हैं. लकीली मेरे पास है, और अनलकीली मुझे इतनी ऐसी स्क्रिप्ट्स नहीं आती जितनी जैसी मैं करना चाहती हूँ. ये प्रिविलेज आपके पास इसलिए बिकॉज आपके पास एक बैकअप है, आपने लॉ किया हुआ है, आप लॉयर हैं, मेरे पास ये प्रिविलेज इसलिए है क्योंकि फैमिली की इतनी अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट है कि सपोर्ट है. और दूसरा आई डू अंडरस्टैंड, आई सेड दिस इन अ टॉक और panel discussion that we had at Zebes too, that there are many girls in this industry who are just here to support their families or earn a living for them. I thankfully am not doing that, so that is not my priority कि मैंने 8 ड्रामे करने एक साल में, वरना मेरे पास finances कैसे आएंगे. I do have responsibilities, but alhamdulillah I can fulfill them with other stuff that we do with TVCs and other ongoing stuff. But with drama especially, I am trying and I still try कि कोई ऐसा हो किरदार जो एटलीस्ट एज एन एक्टर मुझे मजा आए प्ले करने में, नॉट रन ऑन द मिल. अच्छा, होल्ड दैट थॉट. इस पे हम आएंगे. I know you will. इस पे हम आएंगे क्योंकि आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है. मुझे बताएं, हाउ अवेयर आर यू ऑफ द फैक्ट, जैसे आपने बोला कि हर 10 साल के बाद एक ऐसा चेहरा आता है जिसको ये कहते हैं कि यार दिस इज द यू नो द नेक्स्ट न्यू सेंसेशन एंड द नेक्स्ट बिग थिंग. How aware are you that people are saying that about you these days? I am very much aware, but one thing that my khala always taught me, that people will always compliment you for the face you have, for maybe the way you look, but it's who you are as a human being that matters in the long term. So I do understand that this is the talk of the town kind of a thing, but I also know that it's something that is not very long term. 3-4 years down the lane, or maybe 6 months, there might be another one, and I know that I'm very replaceable. We all are. Are you prepared? I am, because to be honest, I've not taken it up to my head. I still
when somebody comes and compliments me, I just take it and I forget it. It's not गाड़ी में मैं यही सोचती हुई जा रही हूँ. Because I do understand it's a human psychology. नहीं तो दुरे के माइंड में कोई फर्क आया है पिछले दिलरुबा वाज योर डेब्यू और दिलरुबा में आपका जो किरदार था एक वो जो हानिया की किरदार यू वर सिस्टर्स Yeah, I was sister. हानिया की आप बहन बनी हुई थी और हानिया का लीड आपको मजे की बात बताऊं, मुझे तब भी लगता था मैं हीरोइन हूँ. मैं अली हसन जिन्होंने मुझे डेब्यू किया था, वो आज भी मुझसे मिलते हैं, उनमें मुझे कोई फ़र्क नहीं उनको मुझ में नज़र आता. बिकॉज मेरे लिए तब भी दैट वाज मी लिविंग माई ड्रीम. टुडे इट्स द सेम. बट दिलरुबा आया 2019 में या 18 में 2020 start. क्यों यार 2 साल खाली दुरे just 2 years 2020 and this is 2022 दिलरुबा came 2020 January. और बीच में कोविड I एक shot साल. दिलरुबा and उसके बाद भड़ास I shot in COVID. भरास you shot in Yeah, COVID. I remember दिलरुबा आया and एकदम से कोविड आ गया. Like दिलरुबा की तीसरी एपिसोड थी and कोविड आ गया. And then I got a call from नदीम भाई नदीम बेग के भड़ास है and you are coming. तो अगर अब देखो आपका दिलरुबा भड़ास परदेस और कैसी तेरी खुदगर्जी कैसी तेरी खुद कर. कैसी तेरी खुदगर्जी ना धूप 4 ड्रामे आपने किए हैं टोटल और खाली 2 साल एंड स्टिल यू आर बीइंग टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग थिंग. यार ये तो लड़की आ गई, ये तो मैंने ऐसे भी कमेंट्स पढ़े हैं, नॉट बिकॉज दुरे मेरे सामने बैठी हुई है तो मैं बात कह रहा हूँ, बट आई हैव रेड कमेंट्स वेयर पीपल हैव सेड दैट यू आर द नेक्स्ट माहिरा खान ऑफ पाकिस्तान. Yeah, that's something I've heard a lot, and because I'm a huge Mahira fan, the only reason I don't like talking about it much is then people start thinking that I'm trying to copy her. But people who know me backstage, they know I know that you that's how I am. But I don't know. I love Mahira Khan. Like everybody around me knows how much I adore her. But I don't want to be somebody. Like, I want Mahira to stay. I want me to stay. I don't want Mahira to go and me to come. Right? So I think that is where we need to change the industry. Mahira can exist. I can exist. We can do it together. Like a true lawyer. नहीं, but ये जो 2 साल का अरसा है, अगेन आर यू अवेयर कि यार ये यूजुअल ट्रैजेक्टरी नहीं है भाई. That's what I say. एक्ट्रेसेस के लिए, स्पेशली एक्ट्रेसेस के लिए, एक्टर्स तो चलो ठीक है छक्का लग ही जाता है क्योंकि एक आपके रोल्स हैं, फिर दूसरे होस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इतने आ जाती हैं, बट फॉर एक्ट्रेसेस ये गेम है, कोई एक्टर हूँ बन जाएंगे इंशाल्लाह. क्या था सवाल? For actresses, it's even more difficult. It is. That's what I say, that I find myself very privileged. When I see girls who started with me or maybe before me and who don't get the kind of roles I still do, I feel myself coming from a very privileged point of view, and I feel luck plays a very important role here. And there's nothing that I have that they don't have. I feel there are many who are better actors, have more vocal range than I have, but they're not where today तो क्या वजह I है? am. I don't क्या know. वजह है? It's luck. I think Allah जिस पे करम करे, और एक luck, I think luck की वो और इन 4 ड्रामों में अगेन ऐसा कोई ड्रामा है भी नहीं जो बंदा बोले यार कि ओए इतना बड़ा रेटिंग्स और ट्रेंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट और वो सब कुछ कर लिया. Yeah, I think I was just telling Umama that कैसी तेरी खुदगर्जी is probably my first drama that is trending. Pardes was very critically acclaimed, but because it was not very commercial, it wasn't very popular commercial. और आपका पेरेंट्स हुआ भी बड़े 10 episodes 10 एपिसोड 12 एपिसोड्स के बाद था. So yeah, I think I've been just lucky. तो कभी बैठ के सोचा है, एनालाइज किया है यार कि हाँ ये दिस इज व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, ये मेरे लिए ज़्यादा टिक कर रहा है, क्या है मेरी लुक्स के बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं तो मैं ना इसीलिए मैं और बहुत हसीन हो जाती हूँ कुछ. मैं बहुत कोशिश करती हूँ. जैसे अभी मैं आपको मज़े की एक बताती हूँ बात, और ये बड़ी वायरल होने वाली है. कैसी तेरी खुदगर्जी में जो पहले 10 दिन हमने शूट किए हैं, शूट से जाने से एक रात पहले मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरी नाक की ये हड्डी फूल गई, इतनी कि मुझे. पहले ये बताएं आप ऐसे जोर से गिर कैसे गई कि आपकी मैं सीढ़ियों से गिरी ना. तो धक्का दिया किसी ने या खुद ही? नहीं, मैं स्लिप हुई. आई ट्रिप अ लॉट एवरी लाइक. इतनी बड़ी-बड़ी हील्स आप पहनेंगे तो ट्रिप ही होना आपने. पहनी हुई थी. आई ट्रिप्ड. अच्छा. आई ट्रिप्ड. तो जब मैं कैसी तेरी खुदगर्जी के दूसरे दिन सेट पे गई तो मैंने फुल वो मेरा स्वेलिंग डाउन और वो सब हुआ था. तो मैंने 4 दिन शॉट किए इतनी मोटी नाक के साथ,
اور وہ آیا ہے پہلے 3 ایپیسوڈز میں, آپ سب نے دیکھا ہوگا. اور میں میڈیسنس پہ تھی, میں بلوٹڈ تھی, بٹ مجھے انہوں نے کہا کیونکہ درے کیا کریں, اب شوٹ بھی کرنا ہے بیکاز ہمارے پاس ڈیٹس, نعمان بھائی ان سب کے بڑے ڈیٹس مکسڈ اپ تھے. آئی واز لائک کر لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ایک نارمل لڑکی ہے, ویسے ہی میں نے میک اپ نہیں کرنا. اور 2 منٹ کے لیے میرے ڈائریکٹر نے مجھے ایسے دیکھا, انہوں نے کہا اچھا یار اگر تمہیں اتنا کانفیڈنس ہے تو کر لو. سو جسٹ ٹیلنگ اباؤٹ دس انٹائر story was only because I am not very much concerned about how I look on screen. My last concern ever is what hair I am doing, what makeup I am doing. I just want to fit the role, that I know. If I am playing a normal Saadi ladki, she should be relatable to the Saadi ladkiyan sitting at home. Fit the role کی جو آپ نے بات کی ہے, اور ابھی ہم کیونکہ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, تو بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اس فٹ دا رول کانورسیشن کے بارے میں ہم اس کی طرف اپنا رخ موڑیں گے کہ کیسی تیری خود غرضی میں جو مہک کا کیریکٹر ہے, ہاؤ ویل ہیو یو فٹ ان دیٹ کیریکٹر, ہاؤ ویل ہیز دا ڈراما been received by the critics, by the viewers, by your fans. تو یہ ساری ڈسکشن ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میں بھی یہی ہوں, درے بھی یہی ہیں, ہم دونوں کہیں نہیں جا رہے, آپ نے بھی کہیں نہیں جانا. بریک میں جا کے پانی کا ایک گلاس پی لیں یا جوس ایک پکڑ کے لے آئیں یا کوئی بھی اپنی مرضی کی کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈال کے لے آئیں, کیونکہ آگے جو کانورسیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از اے بگ پک. آئی ایم حسن چودھری and I have with me Durre Fishan. Don't go anywhere, we'll be back after a really short break. Ladies and gentlemen, I am Hasan Chaudhary. You're watching The Big Pick. میرے ساتھ موجود ہے درے فشان سلیم. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے آپ سرٹن کیریکٹرز میں فٹ ان کر جاتی ہیں, جیل ان کر جاتی ہیں, ایسا ان کرداروں کو بنا لیتی ہیں آپ, اتنا ریئلسٹک بنا لیتی ہیں آپ کہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں آپ کی پرفارمنس دیکھ کے. آپ روئے کبھی؟ میں تو نہیں رویا. میرا آپ کے ساتھ رشتہ آپ نے بتایا نا, دوسرا رشتہ ہے ہمارا, تو میں بھائی کا ہمارا we're best friends. تو ہمارا رشتہ, تو اس لیے میں نہیں رویا آپ کے ساتھ, لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو, مجھے پتا ہے کہ وہ آپ جیسے آپ روئیں ویسے وہ روئیں. سو مہک ان کیسی تیری خود غرضی, پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب یہ آیا اسکرپٹ آپ کے پاس, and I know for a fact that you've been getting a lot of offers, کیسی تیری خود غرضی میں ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے بولا کہ ہاں مجھے مہک پلے کرنا ہے؟ اچھا, کیسی تیری خود غرضی جب آیا تھا تب ایک اور پروجیکٹ میرے پاس آیا تھا اور دونوں بڑی پروڈکشن کے تھے, تو دونوں کی سٹوری ایسے سملر تھی کہ اگر اس میں آپ لوگوں کو پہلے لگ رہا ہے کہ مرد بہت ٹاکسک ہے, تو اس میں بعد میں وہ مرد ٹاکسک تھا. آپ کو لگ رہا ہے اگر مرد ٹاکسک ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مرد ٹاکسک ہے یا نہیں ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے اٹس اے نیگیٹو سائیکوپیتھ کریکٹر, اٹس سپوزڈ ٹو بی ٹاکسک. ٹھیک ہے, اچھا کنٹینیو. ہاں, تو وہ دونوں اسکرپٹس تھیں. سو اب اس میں ایک مرد بعد میں ٹاکسک ہو. ہاں, آپ کس ڈرامے کی بات؟ I am not going to ever say that if you think I will. You know which drama it is, but the public should know. تو آپ, this is unfair نا, you put me on the spot, then people ask me کہ اب آپ بتائیں کہ درے کون سے ڈرامے کی بات کریں. You can't. اچھا, right. بتاؤں نہیں, تو اب میرے پاس یہی 2 آپشنز تھے. اچھا ایک سیکنڈ, وہ واقعی میں ایک بڑا ڈرامہ ہے اور وہ واقعی میں آج کل آن ایئر ہے. اچھا, تو اب I chose this also because the producer has been offering me a lot of good scripts lately. اور میں نے سوچا میں اسی کے ساتھ اب ان کے ساتھ کر لیتی ہوں, تو I picked اسی لیے کیسی تیری خود غرضی. اور مہک اسپیشلی میں نے اسی لیے پک کیا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے ہر کردار میں بڑی ایک وہ اسٹرانگ امپاورڈ لڑکی, پردیس ہو بے شک, بھڑاس ہو. دس واز اے ویری سمپل لڑکی. دوست پہلی 3 قسطوں میں تو کوئی امپاورمنٹ نظر نہیں آئی ہے. میں نے کہا پہلے کردار. ہاں, بٹ میں مہک کی بات, آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے وہ پک کیے, تو یہ والے آپ نے کنٹینیویشن اسی لیے کیا بیکاز میں ایک سادہ سمپل لڑکی, کیونکہ ہر لڑکی ہمارے ملک میں امپاورڈ نہیں ہے, کیسی تیری خود غرضی وہ کہانی ہے. تو مہک ایک اصل عورت ہیں جو بھی ہے اس دنیا میں, اور ہم نے ان کی کہانی پلے کی ہے, تو وہ بھی بالکل ایسی تھی. اور شمشیر بھی ایسا کوئی ہے جو اس دنیا میں ابھی بھی ہے؟ بالکل.
بالکل. جو اصلی شمشیر کی وائرل ہوئی تھی تو ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ یار یہ اس نے پتا نہیں, آپ عبداللہ سیجا سے پوچھیں. عبداللہ کو میں آج کال کر کے پوچھتا ہوں کہ جب اصلی جو شمشیر تھے, جو بھی ان کا نام ہوگا اصل زندگی میں, جب ان کی وہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جب وہ بدتمیزی کر رہے ہیں اور گنے لے کے, لیکن کچھ تو ڈرامیٹک لائسنس بھی ہوتا ہے نا obviously, لائک آپ کو ایک اسٹوری ٹیلنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو مہک ایک عام لڑکی کی کہانی ہے, بیکاز ہمارے ملک میں آج بھی ہر عورت امپاورڈ نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے, اور ایز این ایکٹر مجھے ہر وقت امپاورڈ رولز نہیں کرنے, مجھے کہانی سنانی ہے, اور وہ کہانی ایک بہت مظلوم لڑکی کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ کہانی ایک بہت امپاورڈ عورت کی بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس کچھ کامنٹس ہیں جو میں نے نکالے ہیں آپ کے ڈرامے کے اوپر, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا فیڈ بیک کیا آ رہا ہے. چلائیں جی. ایمن جہانگیر نے یہ لکھا ہے, کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے, نیکسٹ کوئین آف ڈرامہ انڈسٹری ایٹ درے فشاں سلیم. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ مائرا خان آف دی انڈسٹری, نیکسٹ کوئین آف دا ڈرامہ انڈسٹری, جب اس طرح کے کامنٹس آتے ہیں آپ کے لیے, آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ فرینڈز, فیملی میں, گھر والوں پہ کیا آپ مطلب انہوں نے سینس کیا کہ یار پچھلے 6 مہینوں سال میں درے کا ایٹیٹیوڈ بڑا فرق ہو گیا؟ نہیں ہوا نا, نہ ایٹیٹیوڈ میرا فرق ہوا, ان کا تو اور مجھے لگتا ہے عجیب ہو گیا. بیکاز جب میں گھر جاتی ہوں تو ابھی ہماری ماسی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی رمضان میں, تو میں ہمیشہ سے نوابزادی تھی, میں پانی بھی اٹھ کے نہیں پیتی تھی. تو میری بہن اور میں نے مل کے برتن دھوئے ہیں, بیکاز وہ ہم دونوں مل کے ساتھ کرتے تھے. اور وہاں کوئی آپ اسٹار نہیں ہوتے, اپنے گھر میں کوئی اسٹار نہیں. اور دوستوں کے بیچ میں؟ دوستوں میں تو بالکل نہیں ہوتے آپ, کوئی نہیں. اچھا وہ تو مجھے بڑا کرتے ہیں ٹرول, لائک آپ لوگوں سے زیادہ مجھے میرے دوست ٹرول کرتے ہیں یار. اچھا, ہم نے کب کیا ٹرول آپ کو یار؟ نہیں مطلب ویسے ایک ٹرول کس بات پہ کرتے ہیں؟ ٹرول کیا کرتے ہیں؟ اینی تھنگ, لائک اف آئی ایم ناٹ اے ویری کرائی بیبی جنرلی, تو اگر میرا کوئی کرائنگ سین دیکھ لیں گے تو وہ ویسے مذاق اڑاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں آپ کو, ایسے کریں گے. ایک اور کامنٹ جی, اگلا کامنٹ مزمل راجپوت, ایک غریب باپ کو اللہ بیٹیاں نہ دے ایسے معاشرے میں. یو سی ناؤ کامنٹس لائک دیز. آپ نے بولا کہ اٹس اے ریئل اسٹوری, یہ ڈرامے سے کا اتنا امپیکٹ ہوا ہے کہ غریب باپ کو اللہ بیٹیاں ہی نہ دے, یہ امپیکٹ ہے نا ڈرامے کا. نو آئی ڈو انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ڈو ریئلائز دیٹ ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, آپ کی آڈینس آپ سے جو پیار بہت کرتی ہے تو وہ آپ کے ایکشنس اور وہ جو اسکرین پہ دیکھ رہی ہوتی ہے ان سے انفلوئنس ہوتی ہے. میں بچپن میں بہت ہوئی ہوں بہت سی چیزوں سے, بٹ آئی آلسو فیل کہ آپ کو کچھ کہانیاں لینی چاہیے بیکاز یہ ریئل اسٹوری ہے, ہم ایک ریئل اسٹوری دکھا رہے ہیں. یس آئی ڈو ریئلائز وی شوڈ ہیو پلیڈ سم ٹریگر وارننگس, کہ آپ ایک وارننگ چلا دیں اس سے پہلے یا کچھ, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ول ریپیٹ اینڈ ریٹریٹ مائی پوائنٹ کہ ہم ایک اسٹوری بتا رہے ہیں, ہم ایک جو کہ اصل میں ہو چکی ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک اصل کہانی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. جی, اور آئی تھنک دا اونلی وے وی لیکڈ از کہ ہم نے یہ چلایا نہیں, ٹریگر نہیں چلائی, بیکاز آبویسلی پھر جن کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ شاید آپ کو یہ اتنا کھل کے لائسنس نہیں دیتے. بٹ یہ ایک اصل کہانی ہے, اور میرا اس کہانی پہ رجحان بھی اسی لیے اتنا زیادہ ہوا تھا. رجحان ماما ول بی ویری ہیپی رائٹ ناؤ کہ یہ اصل کہانی تھی. اٹ واز بیسڈ آن ٹرو ایونٹس. انم شیخ نے لکھا the most pathetic drama you'll ever watch. بھائی ایوری بڈی ہیز دیئر اون اوپینین. جہاں میں وہ والی اوپینین لیتی ہوں جس میں لوگ مجھے بہت سراہتے ہیں, پریز کرتے ہیں, وہاں میں یہ اوپینینس بھی لے لیتی ہوں. جب یہ اوپینین آتا ہے آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ کیا آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ Obviously, as you know, I am kind of a sensitive human being. I do feel bad. But لیکن میں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ میں اس انڈسٹری میں بلانگ کرتی ہوں جہاں ہر کوئی مجھ سے خوش نہیں ہوگا. میں ہر چیز ہر وقت 100% ٹھیک نہیں کر سکوں گی, میں ہر کیٹیگری کو پلیز نہیں کر سکوں گی. یو ڈو ریئلائز نا ہمارے ملک میں بھی بہت قسم کی عوام ہے. We can't cater to all the audiences together. تو اس طرح کے کامنٹ سے کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ایک ڈیسیجن کو ری تھنک کیا ہو؟ اب تو ہو گیا بٹ ان ہائنڈ سائڈ آپ نے سوچا ہوگا یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں ویسے بڑی انڈیسائسو انسان ہوں, میں ابھی ڈیسیژن لے کے بدل جاتی ہوں. بٹ ایک دفعہ جب میں نے ایک اسکرپٹ سائن کر لی ہے تو آل مائی پروڈیوسرز نو وہ اسکرپٹ میں بیمار ہوں کچھ ہوں, وہ میں سیٹ پہ آنا ہوتا ہے, اس کو میں نے 100% دینا ہوتا ہے اور وہ میں نے کرنا, وہ کرنے کا. جسٹ فار فن 95 فار فن خان, ان کو فن کا بہت ہی زیادہ شوق ہے. نو میٹر واٹ یو سے بٹ درے فشر از اے ورسٹائل ایکٹریس. لک ایٹ ہر ٹون, شی ہیز نیور یوزڈ دیٹ ان اینی ادر ڈراما.
3 तो ड्रामे किए भाई अभी दुरे ने 3 तो ड्रामे किए, बट अगेन people have noticed your work in कैसी तेरी खुदगर्जी, और जो कमेंट्स डालने I used a tone that's not my tone. मैं ऐसे बात नहीं करती जैसे महक बात करती है. उसकी बेस बहुत स्लो है क्योंकि वो बहुत धीमे और लड़की है और बहुत धीमे लहजे में वो गुफ्तगू करती है. तो मैं कोशिश करती हूँ, वही बात है. I still don't find myself a good actor. Every time I go on a set, I'm asking my co-actors, and sometimes इतने अच्छे co-actors होते हैं कि वो कहते हैं शायद हम ये कह दें वो offend ना हो जाएं. जैसे अभी मैं वहाज के साथ शूट कर रही हूँ तो कल ही हमारा बड़ा मुश्किल सीन था. मैंने उससे कहा वहाज मुझे बताओ मैं ये कैसे करूँ. So I am the वहाज in कराची these days. तो वो वही बात है ना, आप मेरा हमेशा अपने एक्टर्स को एक्ट्रेस का बड़ा अच्छा कैमराजी है. वो मुझे समझाते हैं और मैं सीखती हूँ, और आई स्टिल फील कि मुझे बहुत सीखना है अभी. और वो ये टोन शोन की बात जो मैं अब कर रही हूँ ये शायद मुझे अब जाके पता चल रही है, पहले नहीं पता थी. दानिश के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है शूट करने का सेट के ऊपर? हाउ हैज इट बीन? It's been great. As I always have a great camaraderie with all my co-actors. अल्लाह का शुक्र है मुझे हमेशा मिले, इतने अच्छे हैं शायद. But amazing experience with Danish too. वही दानिश भी is not the kind of actor who tell you ये करो वो करो. वो अपना ही फोकस करेंगे ज़्यादा. या दानिश से रियल लाइफ में मेरा भी इत्तेफाक नहीं हुआ मिलने का. वो असल जिंदगी में ऐसे ही है, मतलब शोर शराबा. अच्छा मजे की बात है, वो असल जिंदगी में भी जरा बड़े धीमे मिजाज और बड़े धीमे तो नहीं है, मतलब ड्रामों में नहीं है वो. हाँ. लेकिन वो ऐसी वो बोलते उनका रोब और उनकी आवाज में वही वो एक वॉल्यूम है. हाँ. और मैं देख रहा था कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि हाउ कैन दुर्रे चूज दिस कैरेक्टर, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आई विल जस्ट रिस्पॉन्ड इट इन द सेम टर्म्स दैट दुर्रे, अपार्ट फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस हु लव मी सो मच एंड रिस्पेक्ट मी सो मच फॉर द क्राफ्ट आई डू, बट मुझे ये लगता है कि मैं एज एन एक्टर हमेशा एक एम्पावर्ड लड़की नहीं करूँगी. मैंने अपने वो एक्टर को भी तो सेटिस्फाई करना है ना. तो जहाँ मुझे कोई रियल स्टोरी मिलेगी जिसमें एक कमज़ोर लड़की है और उसकी एक जर्नी है, मैं वो प्ले करूँगी. एज एन एक्टर आई विल ऑलवेज वांट टू डू माय वर्क. आप लिमिट क्यों करें अपने आप? ये फोन कॉल बड़ी वायरल हुई यार उनकी, अभी भी बहुत वो कर रही है. उसके ऊपर आपका क्या टेक है? जब वो मैंने और दानिश ने इस बारे में बड़ी मजे की. वो कह रहा है मेरा नाम लो शमशेर. जिम में हम थे और हमने की यार ये क्या बात, क्योंकि जब भी आपको पता है ना फोन टॉक्स होती हैं, तब ना दानिश की फोन टॉक हुई थी, मैंने अपनी की, और एक बंदा एडी दे रहा होता है आपको लाइंस, तो ना उनको पता था मैंने क्या रिएक्शन देना है. मैं तो एक मासूम सी लड़की प्ले कर रही हूँ. आप पे किसी ने उंगली उठाई भी नहीं है. वो अब वो काम है एक डायरेक्टर का, एक प्रोडक्शन हाउस का. एज एन एक्टर व्हाट वी कैन डू लाइक इन दिस ड्रामा, द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज, मेरी इतनी इनपुट थी कि अगर कोई सीन होता है जिसमें थप्पड़ खाना होता है, मैं कहती हूँ मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी. अच्छा. तो इस ड्रामे में भी ऐसे सीन थे जब मैंने कहा मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी. आपकी बात मानी गई? मानी गई. वही तो मैं कह रही हूँ, डायरेक्टर But you're again a fairly new actor. एक fairly new actor अगर ये कह रहा है सेट के ऊपर. मुझे भड़ास में एक थप्पड़ पड़ा था, उसके बाद से मैंने सोचा था मैंने थप्पड़ नहीं खाना. तो परदेस में भी एक सीन था, लेकिन शुक्र है जो परदेस की प्रोडक्शन थी और जो डायरेक्टर थी उन सबके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और वो बहुत अफान का कैरेक्टर मारता था तो? नहीं, वैसे कोई था तो वो बड़े सेंसिबल लोग हैं, तो उन्होंने कहा नहीं. अच्छा, किसी और कैरेक्टर से भी नहीं? ये भी नहीं कि बाप वो था, वो जो गौहर वाला था ना, वो जो ऐसे रुक जाता है. हाँ. तो वो प्रोडक्शन हाउस बड़ी सेंसिबल थी, उन्होंने कहा नहीं, क्यों थप्पड़ हम मारे. इस मौजू के ऊपर बात करेंगे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. मैं भी यही हूँ, दुरे भी यही है, आपने भी कहीं नहीं जाना. सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. जी, मैं हूं हसन चौधरी, आप देख रहे हैं द बिग पिक. दुरे फिशा सलीम यहीं पे है, मेरे साथ मौजूद है. एक तो आपका दुरे फिशा सलीम बंदा, आपको दुरे नहीं कह सकता. आप मुझे दुरे फिशा कहते हैं कभी ऑन ऑफ स्क्रीन? मैं तो दुरे कहता हूं आपको. दुरे आपने कहा था ना, दुरे फिशा मींस eruption of pearls. Eruption of pearls, and durre means basically a eruption. खाली eruption. Eruption. Listen to me. Eruption. Listen. Eruption. So
آپ نے ایک بات کی کہ آپ کا ماشاءاللہ 2 سال میں ایک پوزیشن ایسی آ گئی جہاں پہ آپ اگر کچھ بات کہتی ہیں تو پروڈیوسرز آپ کی بات کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور بات سنتے ہیں. آئی نو فار اے فیکٹ کہ بہت سارے ایکٹرز جو 10 12 15 سال سے کام کر رہے ہیں, جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اسکرپٹ میں چینجز کی, وہ بھی نہیں اس کو چینج کرا پاتے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے اور دوسرے ایکٹرز کی نہیں سنی جا رہی؟ ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ صرف میری بات سنی جاتی ہے, لیکن دوسرا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اچھا, آئی جنرلی تھنک بیکاز آئی ڈونٹ کریٹ ایشوز آن ادر ایسپیکٹس آف دا اسکرپٹ. میں بہت مائنر چیزوں پہ کہتی ہوں, کیونکہ میں دیکھتی ہوں سینس بن رہی ہے اس چیز کی. اگر اس سین میں اس چیز کی سینس نہ بن رہی ہو تو مجھے وہ ڈالنا بے تکا لگتا ہے, بیکاز ایز این ایکٹر وہ ان پٹ مجھے دینا چاہیے, کیونکہ وہ میں کردار پلے کر رہی ہوں نا. تو مجھ سے زیادہ اس کردار کے بارے میں شاید ڈائریکٹر کو اتنا نہیں پتہ, کیونکہ میں اس کی وہ جرنی لے کر آ رہی ہوں. آئی ہیو بین لکی کہ مجھے ڈائریکٹرز ایسے ملے ہیں جو مجھے بیٹھ کے, بھٹی بھائی اسپیشلی, وہ اتنے اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں, وہ بیٹھ کے میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے, دورے تمہیں لگتا ہے مہک ایسے کرے گی. تو وہ ایک سمجھ ہمارے بیچ میں ہے, اور وہ وہی بات ہے نا کہ ڈائریکٹر اور ایکٹر دونوں کا انپٹ ہے, خالی میرا نہیں ہوتا. ڈائریکٹر مانتا ہے وہ بات تو آگے چلتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے وہ کی ہیں جو کہ مجھے لگتا تھا مجھے نہیں کرنا چاہیے, بٹ ڈائریکٹر واز لائک نہیں یہ ضروری ہے, اینڈ آئی ہیو سیڈ یس ٹو اٹ. تو آپ خود ہی آئی لاہور سے کراچی, میں نے آڈیشنز دیے, خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں جاؤں گی, آڈیشنز دوں گی. آئی آڈیشنڈ ایوری بڈی. بگ بینگ اسٹل ہیز مائی آڈیشن, سگما تو میکس فن آف دیٹ آڈیشن, بٹ ایوری بڈی ہیز مائی آڈیشنز. میں یہی بات سب نئے ایکٹرس کو بھی کہتی ہوں کہ اف یو ہیو دا پریولیج ٹو سے نو ٹو تھنگس دیٹ یو تھنک یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. میں نے کیا ہے وہ, میں نے بہت نہ کیا ہے, مجھے تب ہاں ملی ہے. میں نے 3 بری اسکرپٹس منع کی ہیں تو مجھے ایک اچھی. وہی بات ہے نا, آپ کے پاس وہ لبرٹی اور پریولیج ہے کہ وہ آپ نہ کر سکتے. So that's the I think deciding factor. وہ لوگ جن کو کام کی ضرورت ہے اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنے گھر چلانے ہیں, وہ پھر نہ نہیں کر سکتے. اور پھر جب آپ کا بہت سے لوگوں کا یہاں بریڈ اینڈ بٹر یہ ہے نا, اور مے بی دا اماؤنٹ آف منی آئی گیٹ ٹوڈے فار اے ڈراما از ناٹ گیون ٹو everybody who is new and all of those things. So I think وہ privilege ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو زیادہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پیسے ملتے ہیں, آپ کو آپ کی مرضی کے پیسے ملتے ہیں؟ نہیں وہ تو کسی کو نہیں ملتے, مجھے لگتا ہے. آپ کو ملتے ہیں؟ ہاں, کسی کو نہیں. آپ تھوڑا 19-20 ہو جاتا ہے, بٹ الحمدللہ جتنے مل رہے ہیں میں خوش ہوں. الحمدللہ. امپورٹنٹ تھنگ از الحمدللہ. Is this industry generally a welcoming place? آپ سے تو یہ سوال سب سے زیادہ بنتا ہے کہ 2 سال ہوئے اور کیسے ریسیو کیا. سب نے بہت پیار دیا یار. I will be lying if I say no, but کیا وجہ ہے یار؟ I don't know. All the production houses I went to have literally hugged me. Literally, I was their baby. So I don't think so. Like وہی نا, I tell you, everybody at Sigma treated me like their own. تو وہاں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر now I'm doing with iDreams, وہاں بھی عبداللہ بھائی, everybody is amazing. تو میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا نہیں کہ میں اس بارے میں بات کر سکوں. لیکن ہاں بہت سی لڑکیاں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے بات اس کے بارے میں کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوتا از لکنگ ڈاؤن اپون دیم. سو آئی فیل لائک ہراسمنٹ ڈز ایگزسٹ. میرے ساتھ اٹ از انڈسٹری میں نہیں ہوا, لیکن اس سے پہلے ہوا ہے, لا فیلڈ میں ہوا ہے. اچھا. تو پیپل ہیو ہراسڈ, اینڈ ہراسمنٹ از آلسو دا ٹون یو مائٹ یوز وتھ somebody, the text you send them that is inappropriate. I find that harassment. If you're crossing a line that I won't let you cross, that is harassment for me. آپ کی مرضی کے خلاف اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسا میسج بھی بھیجا, ٹیکسٹ بھی کیا, وہ ہراسمنٹ جو کہ آپ نے جس کی ان کو اجازت نہیں دی, اور آپ کو پتہ ہے ایز اے پرسن آئی ول ناٹ اپریشیٹ دیٹ. آئی تھنک دیٹ از ہراسمنٹ. تو یہ اب بتائیں ایک اور بات کہ بہت سارے جو لڑکے لڑکیاں جو چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ کا حصہ بنے, بائی دا وے ہراسمنٹ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے, بٹ لڑکوں کے ساتھ بھی لڑکوں کے ساتھ بہت ہوتی ہے. آئی نو مینی میل فرینڈس who have been harassed to a level that they're like یار ہم کیا کر رہے ہیں ہم انڈسٹری میں. I know so many men who actors they're like یار یہ ہم سے یہ مانگ رہے ہیں, وہ ہم سے یہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اسکرپٹ دیں گے. So there are men who are harassed. Men are being sexually harassed in the industry. Yeah, there are, definitely. It happens everywhere around the world. یہ سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کا حصہ بنے, بہت سارے تو پہلے سے ہی ڈرتے ہیں, بہت ساروں کے پیرنٹس ڈرتے ہیں, ان کی فیملی ڈرتی ہے, ان کے دوست کہتے ہیں کہ یار کہ یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے. یو نو ماڈلنگ کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں, ایکٹرز کے بارے میں بھی سیم کانسیپٹ ہوتا ہے,
ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ See, I can't talk about the modeling fashion industry because I'm not part of it. But what I can talk about the acting industry is کہ ہر جگہ نیکی اور بد یہ ہوتا ہے. I can't completely say نہیں ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. نہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ نہیں it's a very bad field. I will just say that know your limits, know where you should fall, where you should stand up. اور آپ احتیاط سے بھی چلیں گے تو اگر آپ کے ساتھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. آپ احتیاط نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا. لیکن I will just advise to every young girl or young boy coming here, come with an education. When your parents tell you, if you have the privilege again and the resources to get a degree, get that. And I'm not saying it because backup, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب آپ ایکسپوئر لے کر آتے ہیں باہر کا تو آپ یہاں بہت کمپوزڈ اور ایک الگ قسم کے انسان ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, پڑھائی سے بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے. موونگ فارورڈ ناؤ, آفرز تو پتہ ہے مجھے آ رہی ہیں لیفٹ رائٹ سینٹر, تو کیا ڈیسائیڈ کیا آگے؟ اب یہی بات ہے نا, جب آپ کو اتنی آفرز آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کو ہوتا ہے یار میں کیا کروں, یہ بھی اچھا ہے. فلموں کی آ رہی آفرز؟ فلموں کی تو آئی تھنک میرا پہلا دلربا ڈیبیو نہیں ہونا تھا, میرا فلم ڈیبیو ہونا تھا اگر میں وہ کر لیتی. بٹ وہی بتائی بھی مجھے بات پہلے, یہ نہیں بتائی. You also know that film and you were like اچھا شکر ہے نہیں کی. اچھا اوکے. بٹ نہیں, بٹ وہی فلم کا بھی میرا یہی ہے کہ فلم میں جب بھی کروں گی اس میں میرا ایک امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے. ہماری فلم بہت ہیرو ڈریون اور بڑی میل سینٹرک. بٹ آئی آلسو نو کہ آپ کا جو اپنا امیج ہے وہ ایک بڑی اسکرین کی ایکٹریس کا ہی ہے. مطلب اگر آپ کو یہ موقع ملتا کہ بٹوین ٹی وی اینڈ فلم, آپ ڈیفینیٹلی آپ فلم. I would have chosen film, but I also realize the kind of economy we have today. Films don't have a horizon. اکانومی کی بڑی ٹینشن ہے تورے کو. بہت ہے. پیٹرول 200 روپے. ہاں نا, کیونکہ 200 کا پیٹرول ہے تو 800 کی ٹکٹ ہر انسان لے کے کیسے سنیما پہنچے گا. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر یہ 5 فلمیں ساتھ لگا دیتے ہیں. 5 فلمیں ساتھ, اور پھر آپ 5 فلمیں بنانے سے اچھا ایک اچھی سارے بجٹ ڈال کے بنا لیں تاکہ وہ کوالٹی اور نکل آئے. رادر دین کوانٹٹی, آئی بلیو ان کوالٹی. اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں جہاں اکانومی ایسی ہے ہر انسان 800 کی ٹکٹ لے کر آئے گا, جب سنیماز ہی اتنے ہیں. کوئی اور خالی ٹکٹ نہیں, 900 کی ٹکٹ, پھر پاپ کارن, پھر کے بغیر میں تو دیکھ نہیں سکتی. کیریبل پاپ کارن کے بغیر دیکھ سکتے ہیں آپ مووی؟ میں آئی کانٹ ڈو وداؤٹ کیریبل پاپ. اچھا کیا, اگر میں زندگی میں کبھی بہت آپ کو فٹ نظر آؤں گی تو وہ میں اپنے لیے آؤں گی. مجھے آج تک اس بات سے کوئی خاصی وہ فرق نہیں پڑا اگر کسی نے مجھے کہا ہے تھوڑے شیڈ کر لیں پاؤنڈس. بولتے ہیں لوگ, بہت لوگ پروڈکشنز بہت بولتی ہیں, بٹ آئی جنرلی فیل آئی شوڈ لک لائک اے نارمل. کیا کہتی ہیں کہ ویٹ کم کریں, آپ موٹی ہیں. دیر مینی پروڈکشنز ہو ٹینڈ ٹو سے یو کہ آپ فٹ ہو جائیں, تھوڑی فٹ ہو جائیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ الفاظ کا کیا وہ استعمال کرتے ہیں. وہ بڑے اچھے بڑے تمیزدار لہجے میں کرتے ہیں, بٹ کہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ہماری آڈینس نہیں ایکسیپٹ کرتی. تو میں وہی تو پرسیپشن چینج کرنا چاہتی ہوں کہ ایک کوئی اسکلی لڑکیوں آپ کو کیا لگتا ہے آڈینس ایکسیپٹ کرتی ہے جب جو فیڈ بیک آپ کو اپنے انسٹاگرام پہ مل رہا ہوتا ہے, پکچرز کے اوپر مل رہا ہوتا ہے؟ مجھے بہت ویلکمنگ آڈینس ہوتی ہے. بلکہ ابھی وہاں مجھے کہتی ہے درے وہ آپ نے نا ایک ویٹ لفٹنگ کی ویڈیو اور پکچر لگائی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ اتنی پتلی ہو گئی ہیں, منہ اتنا سا آ گیا ہے. تو میری آڈینس مجھے لگتا ہے میں چاہتی نہیں میں زیادہ پتلی ہو جاؤں. اس کا ہاتھ تھک گیا بیچارے کا. یا اچھا, تو آنے والے ڈراموں میں کچھ ابھی سائن کیا یا نہیں کیا ہوا؟ You're going to see me and Vahaj in Jur. It's a mystery thriller. You, Vahaj and Tuba is in it too. There are many other people. Mystery thriller. Mystery thriller. اوہ نکلا نہیں جا رہا منہ سے, Who done it type? نہیں آتی. ہاں بالکل. اچھا, murder mystery. ہاں, اب کیا سب بتا دو. Nice. Vahaj and you are my two favorite people, as you must know. Vahaj is a good guy. I love Vahaj. I love Vahaj. How's your experience? Amazing. بہاج اور میں نے میرا پہلا ٹی وی سی بہاج کے ساتھ تھا. اچھا, تو مجھے تب سے جانتا ہے, تو وہ آج تک صرف وہی مجھے. وی ہیو اے گریٹ کیمراڈری. تھینک یو درے, تھینک یو سو مچ. یہ ایک ڈرامہ ابھی آ رہا ہے اور ابھی آپ نے کوئی سائن نہیں کیا؟ I have signed two but we can't talk about it. اچھا, 2 اور سائن کر لیے میں. I have this year. تو ابھی ایک کی شوٹ چل رہی ہے, 2 اور آپ نے سائن کر لیے ہوئے ہیں. We're going to start shooting inshallah and that is a narrative that you have never seen in Pakistani اچھا drama. That is again the same production house, Abdullah Seja. اچھا,
but inshallah you guys are going to see that. Okay, آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ narrative that you've never ever seen on the Pakistan. No, not in the recent times. Your character or generally? Generally the entire concept. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے. There's another one. ٹھیک ہے. Thank you so much Dure once again. It's been an absolute pleasure. اور کچھ باتیں ہوئی ہیں جو ہم کٹوائیں گے اس انٹرویو میں. یہ انٹرویو میں کچھ نہیں کٹے گا, جو ہم کوشش کریں گے کہ ہم It's gonna be as honest as. ہم ان کو کاٹیں. But wish you all the best for all your future projects and inshallah ta'ala I hope کہ بہت سارے آپ کے جو فینس ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, ویورز کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, میری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ انشاءاللہ you indeed become the next big thing of Pakistan's entertainment industry. That's our hope, that's our wish and that's also our prayer. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور thank you. آپ لوگ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں as always. اس ویڈیو کے نیچے بھی اور جنرلی بھی اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو میرے انسٹاگرام پہ میں کوئی ریکویسٹ کروں گا ہماری ٹیم کو کہ میری انسٹاگرام کی پٹی چلائیں یہاں پہ, تاکہ وہاں پہ آپ مجھے ریچ آؤٹ کر سکیں, فالو کریں, اپنے کامنٹ سے اپنے ڈی ایمز کے تھرو بتائیں کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا. میری آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے, تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. My name is Hasan Chaudhary and you're watching The Big Pick. Thank you Dure.